gidayawon og dalaygon ang Dios kag mayong gabi sa inyo tanan. Ginaabi-abi ko kamo sa aton programa Vibrant Life Online Seminar. Kag mayara kita international speaker among aton anay presidente sa Southern Asia Pacific Division Pastor Violito Bukala kag ang aton health educator nga maghatag sa aton sang lektura sa maayong panglawas Pastor Charles Nogra. So akong gina-welcome ang tanan naton nga mga viewers, care groups, churches sa kada misyon kag conferences diri sa Central Philippine Union Conference or sa bilog nga Visayas. Gani gina-invite ko kamo tanan, kada isa-isa sa inyo, nga kon mahimo aton agdawon ang aton kaingod ang mga silingan naton sa aton live stream kada gabi. Mayong gabi, salamat sa inyo tanan. For our opening song, let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. Shall we all stand? I have found a wondrous Savior, Jesus Christ the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with hope so bright. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Every wisdom He provides me, grace to keep my spirit free. In His own sweet way He guides me when the path I cannot see. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Mga kaigsuunan, ako kumong giawhag sa usa ka pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, labang magagahom ug maluluyon sa tanan, among gikalipay ug ang among kasing-kasing nagakalipay amahan tungod niining matahom nga programa nga gihimo alang sa matag usa kanamo. Daghang salamat sa imuhang mga gipadala nga mga mensahero karong gabhion na amahan ug kami nagahangyo diha kanimo nga ikaw magalamdag kanila o kaalam amahan nga sila magasulti, magasaysay sa imong mga pulong nga susama sa imuhang kabubuton. Kami nagaampo sa pagiya sa balaang espiritu nga among angkon ang tinguha sa pagtuon pagyud sa Biblia. Labi na gyud kami daig sa imuhang dakong gugma dinhi sa matag usa kanamo. Amahan dawata kining among pag-ampo tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Kita masunod ni hindi ka mga lifestyle factors na ana nimo ang pagtuo na dawat na nimo kapasayloan sa imong sala. Mayong gabi ug welcome sa atong Vibrant Life Seminar. Mangusta ko ninyo niini nga gabion.
kung kumusta higala. Wa ba mo gibati og kakapoy? No? Kung gikapoy mo, so, okay lang na, no? Normal ra na siya. Gani ang atong topiko niini nga gabi naguluhan the rest of your life. Ang pahulay sa ato ang kinabuhi. Sukad pa sa milabay nga mga kapanahonan, bisan hantod karon nagagrabe na gani hinuon ron panahon nga ang mga tao ron sa kalibutan gipangkapoy. 37% nagaingon nga tulog ka adlaw so sa kasimana pwerte yung kapuya. 25% nagaingon nga tanang adlaw pwerte gyud sige kakapoy. And almost 2/3 sa mga katawhan sa kalibutan tired most of the time. Now, sa Amerika, inila magyud kanunay magagamit og data sa Amerika. Mga tana siguro mo, anong Amerika magyud kanunay? Actually, din sa Pilipinas, kuwang taog mga survey, mga study tungod kay expensive magug kay ni siya. Muna nga, nagagamit ta og mga data gikan sa gawas sa nasod. Og kini nagpasabot nga, kung kini nagahitabo didto ng dapita, nagahitabo usab dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. So sama sa Amerika, no? Ang kasagaran dito nga moadto sa hospital, magpa-check up sa doktor, napulo ni ana ang rason sa pagbisita sa doktor tungod kay kini over fatigue o susubra sa kakapoy. Now, 80% sa mga Americans are chronically sleep deprived. Chronically naglungtad na nigdugay nga mga panahon. No? Nabatasan na ni kada gabi kulang sa katulog. 57% sleep 7 hours. 33% mahulay lang og 8 ka oras. 10% nagapahulay og 5 ka oras. So on the average, sumala pa na ini nga study dito sa Amerika, ang mga Americans mo spend lag 6.9 hours sa katulog matag gabi. So nag-anam og kakunhod kini ato ang time nga gigahin para sa pagpahulay. Now, sumala pa sa study nga 27% sa mga kabataan magdumili sa pagkatulog. No? Siguro kamatikon man mong yun yana, no? Sa atong mga kabataan karon, binanay mga bata noon, nga bisag tunga-tunga na sa gabi madunggan na nato nga mubagting ang ilang cellphone, umukalit na sa pagmata, kay mo text, kay bisan dae o alauna, alas 2, mata pagihapon. Then, dili ganahan mo tulog. Ug nagkadaghan ang porsyento ni ini nga nahimo ni nga problema sa atong panahon karon labi na sa mga kabataan. Now, kining fatigue nagaapekto sa tanang tawo. Exhausted kay ta sa nga tanan, gikapoy. Ug usa sa mga rason niini kining kulang sa pahulay. Unsa maning fatigue? It's a loss of efficiency. Di nagaganahan mo trabaho. Magpanuko na ka. Kapoy sa nga tanan tungod kay nasobraan ang fatigue nga imong gibati. Now, ang sinsya nag-ingon nga sumala pa sa mga studies nga kining over fatigue magkapa-apekto sa duha ka parte sa atong utok kining gitawag nga thalamus, which is the gateway to the frontal lobe, nga diin nagaagi ang mga sensory information ngadto sa frontal lobe. Kay kita nga tawo, kita raman ang dunay frontal lobe sa tanan nga mga gipanghimo sa Ginoo sa mga mananap, di ka kakita di ana. So apan sa di pa maatos frontal lobe, moagi ni ining gateway nga mao ang thalamus. Ug diha sa frontal lobe, humani agi sa thalamus, diha sa frontal lobe ma-register ang ato ang mga informasyon nga natun-an o mga eksperyensya. Na ang mahitabo, kung kulang ka sa pahulay, ginaluok ang gateway o ang thalamus.
Ni adiri makita ni ako ning giilustra sama ning usa ka imbudo. Sa normal nga imbudo, sakto ra kaayo ang kining porsyon sa ubos nga diha magaagi padulong ngadto sa frontal lobe. So, ang mga senses nato no, diha agi sa ato ang smell, sa sight, sa touch, ug uban pa nga mga sensory organs. Then tanan diha moagi sa thalamus padulong ngadto sa frontal lobe. Sa normal nga sitwasyon ning ana ang makita nimo. Pero kung kulang ka sa pahulay, maluok kining thalamus. So ang mahitabo ang mga informasyon, mga experiences nga imuhang nakatunan muawas dili mosulod dito sa musaka padulong ngadto sa frontal lobe. Kay dito man sa frontal lobe kini siya ma-register. Muna nga gamay nga obserbasyon ato makita nga kinumdum ba mo sa panahon nga doon na mo na ila-ila? Balo mo sila ngalan niya pagkasunod adlaw kita mo, pagkasusmana ba nakita mo, maingon din ka nga kaning ikaw man to si ko ano nakita mo ta sa adlaw imong ngalan gari to si kinsa gari to ha? Murag ang imong ngalan naara tumoy sa akong dila. Ano na mas dila? Wa baka nga wa makasaka ang iyang ngalan ang maong informasyon ngadto sa frontal lobe ug wala marehistro dito sa diha nga gusto ka hinumduman di gyud mo mahinumduman kay ni adtong panahon nga nagkakita mo kulang ka sa kaning nagkaigo nga pahulay ug ang imuhang thalamus naluok og kini nga informasyon wa maplastar dito sa ato nga frontal lobe. Now kining fatigue makapa-apekto dako sa ato ang cognitive function sa ato ang panghuna-huna. Okay? Now, labi na sa mga decision makings, pagplano, uban pa nga doon ay kalabutan sa panghuna-huna, maapektuhan tungod sa kulang sa pahulay. Now, mo ni ang hulagway sa utok nga rested brain. Kita ni mo diha, no? Reddish ang color, oxygenated kayo. Kumparar nimo na ining over fatigue nga utok minus kayo sa color kumparar nimo sa rested nga brain. So ang kulang sa pahulay magkapa-apekto sa ato ang panghuna-huna no sa utok. Now unsa may mga causes sa fatigue? Okay, sobra sa pagtrabaho, kaning way pahuway, then kulang sa pagkuwang og oras nga gigahin sa pagkatulog, lack of sufficient sleep, stress, okay, sobra sa paghuna-huna, makakos kini siya og fatigue. Now, sumala pa sa research, ang kulang sa pahulay, ang lack of sleep, okay, similar ang gid kini nga nakainom ka og alcohol. Meaning nga ang epekto sa pag-inom og alcohol sa imong performance labi na sa imong panghuna-huna pareha sa epekto nga makuha nimo sa kung kulang ka sa pahulay. Now, common kini sa mga nagadrive ug mga sakyanan. Kay ang fatigue, nag-impair kini siya sa judgment, reaction time, sama sa alcohol. Na nga, ang 17 hours nga walay katulog, makategorize ka nga legally drunk, kay ang amount of alcohol sa legally drunk, papareha sad og kinibang epekto sa tawo nga walay katulog sulod sa 17 hours. So which is better? Tired or drunk? Pareha gyud ay. No, 18 ka oras nga way pahulay sama ra nga nakainom ka og 2 ka botelya nga ethanol o alcoholic drink. 24 oras nga way pahulay sama ra nakainom ka og 4 nga to sa unom ka shots of ethanol. So, ingana ra, pareha ng epekto. No? Kung wa kay pahulay, prone ka sa disgrasya dihas kadalanan. Kung nakainom ka, madisgrasya sa
So parehas ra. So asa may maayon ini? Watog ka mag-inom pero kulang sa katulog ang ato ang hunahuna maapektuhan gihapon. Muna mga aksidente kasagaran sa kadalanan nagahitabo bisan dito sa Amerika 50% sa mga fatal accidents diha sa freeways gumikan kay ang nagdrive nakatulog tungod kay kulang man sa pahulay. Now, kining katulog o kulang sa katulog magkapaapekto sa kagupuhon. Ang sekreto di ay nga mugwapo ta inigbata nato sa buntag kana isakto-sakto sa pahulay karon kanang mubati og dagway inigbata kuwang gina sa pahulay. Muna labing tinuod kay ang sleep deprivation makapabati sa dagway. Now, sumala pa sa study nga 70,000 women niini nga pagtuon nakaplagan nga kadtong nagpahulay lang o 5 hours every night 40% higher ang ilang risgo sa heart attack kumparar ni adtong nag-spend sa katulugon og 8 hours matag gabi. Now, naa pa. Kining kulang sa pahulay, kulang sa katulog, makapatambok. Sa iyo na daing sekreto mo tambok, no? Ayaw lang tulog-tulog, di gyud ka matulog. Pero kani pong mga tambok kaayo, sama po nga kada sandig sa buko-buko, katulog man pod. Nya moingon na, wa gyud koy tulog. Kay sa tinuod di ay wa gyud ay sila tulog. Mo nang nanambok kay nanang pagkagabi kulang sa tulog, muna pagkaadlaw murag manok-manok ang style tungod kay nakulangan sa pahulay. Na dunay duha ka matang sa pahulay. Rest. Una, daily rest mo ni ang atong katulog matag gabi. Sunod nga klase nga rest kining periodic rest. Ang daily nga rest gikinahanglan kaayo nato na sa atong lawas. Nya nagkalain, nakinahanglan og naglalain sab nga mga panahon nga igahin sa pagpahulay. Sama sa mga kabataan, pila man ka oras ang ilang igahin. Ang bata kanunay lang magkatulog, mga 20 hours per day. Ang mga batanon, mga kabataan, 6 years old, 10 hours per day. Ang 12 years old, mga 9 hours per night. Pero ang mga adult, sama na to, pila man, 7 to 8 hours of sleep. Moingon ning uban nga, magkatigulang na kuno ka, magkagamay na lang ang imong panahon sa pagpahulay. Kay daghan na magkagihuna-huna. Pero tinuod mag-isod, di gyud na makaapekto. Same amount of sleep nga kinahanglan sa mga hamtong tigulang, no? Pareha ra gyud na. Gani, kung gusto ka ma-improve ang imong efficiency, tulog tang insakto, 8 hours kada gabi ug mo improve ang atong performance by 25% ikumparar niya na mga tao nga nagagahin lag 7 ka oras sa ilang pagpahulay. So mala pa sa mga experts nga ang pagpahulay gikinahanglan kay nato sa ngatanan nga kinahanglan ta nga ato gyud i-increase ang ato ang amount of sleep each day. Una nga inig tapos sa adlaw dapat we end it peacefully. Muhimo kita exercise, kanunay matag adlaw, unya likaya nato ang pagkaon og late meals. No? Light lang nga pagkaon panahon sa kagabion. Dayon, sa di pa matulog, warm bath, dili hot bath ha, kanang warm lang aron ma-relax ang ato ang lawas. Then ang katapusan nga klase nga rest kani tawag og periodic rest. Nga mao kini ang adlaw nga igpapahulay. Mao ni ang prescription sa Ginoo nga gihatag ngadto ni anang mga kanato nga nakulangan sa pahulay nga busy kita sa tibok semana pero ini kaadlaw nga ikapito makahimo kita sa pagpahulay mga kahigalaan. Muna ang balaang kasulatan na ingon nga remember the Sabbath day to keep it holy ug kining prescription for human restlessness nagahatag kanato og physical rest, that is rest from mental manual labor. Ug unya sunod spiritual rest. Una nga maadto ta sa simbahan aron musimba ta sa Ginoo sa pagdayeg kaniya. So, ang atong lawas himo sa Ginoo dili ni sama sa makinarya pagkinikinahanglan og pahulay, no? Dili lang matagabi apan do na sabtay adlaw ipapahulay nato igahin alang sa Ginoo once a week. Aron atong mabatnan ang mga panalangin nga gitagana sa Ginoo ni adtong nagapahulay sa adlaw papahulay o nagatuo kaniya. Naot nga pinaagi niini dili lang nato maangkon ang gitawag nga longer life, pinaagi sa pagpractice og healthy lifestyle. Apan labaw sa tanan makaangkon kita ni adang eternal life
tungod sa ato ang pagkinabuhi nga duol sa Ginoo niya nang gitawag nga godly lifestyle. God bless kanatong tanan og dahang salamat sa inyong pagpamati. Langit ay nilisan niya pagkat
Welcome sa atong ikasyam nga gabi sa Vibrant Life Seminar. Ikasyam na kini sa atong series sa atong Vibrant Life. Og mayong gabi, alang sa atong mga taga dito speakers nga bahin sa kalibutan, good morning sa inyo diha. Ang atong slogan, ato sublion na kanunay, kay maunang tumong ni ining Vibrant Life Series. Okay? Healthy lifestyle, longer life. Godly lifestyle, eternal life. O unya ato padayonon ang ato pagtuon sa sekreto, sa pagtulunan sa Biblia, nga kaniadto ginahimo sa daang tugon sa mga Hudiyo, sa mga Israelhanon, nga anaa diay pagtulunan, nga ang atong kaluwasan, pinaagi ra gayud kang Kristo. Busa sa ilang mga seremonya kaniadto, nakita na nila ang cross ni Kristo. Nakita na nila ang pag-antos ni Kristo sa Kalbaryo. Okay? Mauna ang sanktuaryo. Ikaduhani nga portion sa ato pagtuon, ato so reviewon kadyota kadtong ato gitunan sa miaging gabi nga ang seremonya adlaw-adlaw, halad sa buntag, halad sa gabi, way labot sa sin offering nga dadon sa usa ka tawo nga nakonbikto sa iya sala sa pag-ila nga maura gayud na ang ilang kaluwasan. Kinahanglan patyan kibilihan sa kinabuhi ug ulaan sa dugo. Review na to. Ang karnero nga ilagihhalad nagsimbolo kay Kristo nga magpakamatay sa cross sa Kalbaryo. Ang dugo sa mananap nga ilang gihalad nga matud pa sa Hebreanon 9:22, sa way pagulas dugo walay kapasayloan sula. Ang dugo sa mananap nagsimbolo sa dugo ni Kristo. Unya ang lawas nga hiwa-hiwa nog og unya gihalad nga sinunog sa altar sa burnt offering, nagsimbolo sa pag-antos ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Ang altar, no? Di altar nagasimbolo sa Kalbaryo. Ang candlestick, kadtong kandiliruan sa sulod sa sanktuaryo sa Balaang Holot, nga dapit nagasimbolo sa kahayag sa maayong balita nga nagagikan kang Kristo. Ang tinapay sa table of showbread nga way libadora nagsimbolo sa lawas ni Kristo nga wa mahugawi sa sala. Onya, ang insenso nagasimpulos pag-ampo sa mga katawan sa Dios nga pangalyupo sa kaluwasan ug si Kristo may atong tigpataliwala. Tanan-tanan kadto sa ila seremonya, pointing to the cross of Christ on Calvary. Nagatudlo kang Kristo og sa iyang kamatayon. Karong gabi, ang ato tunan kadtong tinuig na nga serbisyo nga kausara gayud sa usa ka tuig. Ug tan-aw nato kay delikado kana alang sa mga Hudiyo kaniadto. Grabe na, delikado. Ug unya required gyud nga ang tanan nga mga Israelhanon sa ila seremonya modol pabaliya sa sanktuaryo palibot nga ilang hinulsulan ang ilang mga sala kay pagpanghinlo na sa ilang mga sala dito kana buhaton sa saserdote gikan diri sa gawas sa altar sa burnt offering, paghalad sa mananap, paghugas sa iyang kamot gisimbolo sa ang tubig, pagpanghugas sala, simbolo sa dugo ni Kristo, masulod sa sanktuaryo, masulod sa balaang dapit, lahos nga to sa balaang, labing balaang dapit nga nagasimbolo sa trono sa Dios. Makausara sa usa ka tuig ato basahon Hebreanon kapitulo 9, 6 ug 7. Karon sa naandam sa ingon kining mga butanga, ang mga saserdote manulod kanunay sa nahauna nga tabernakulo sa pagtuman sa mga bulaton sa mga pag-alagad. Break ko na. Sa adlaw-adlaw nila nga seremonya, ang mga saserdote, mga dagan sila,
gasulod ngadto hangtod ra sa balaang dapit. First apartment. Adlaw-adlaw. Pero kining yearly makausara sa usa ka tuig ang dumala si seremonya ang high priest na. Labawang saserdote. Unya once a year lang padayon na. Apan ngadto sa ikaduha ang labawong saserdote lamang sa makausara sa usa ka tuig dili sa walay dugo nga gihalad niya alang sa iyang kaugalingon ug alang sa mga kasaypanan sa katawhan. Alright, ang labawang saserdote dito sa ikaduha nga dapit sa most holy dito sa gisimboluhan nga trono sa Dios musulod siya nga to ug unya sa di pa siya musulod, dili kuno nga way halad. Doon nagyoy halad. Ang iya gihalad, ang iya kaugalingon. No? Si Kristo. No? Alright? Ato padayonon. Kadto kita sa 11 ug 12. Apan sa pagtungha na ni Kristo ingon nga labawong saserdote sa mga maayong butang, si Kristo mao'y atong labawang saserdote. Busa katong labawang saserdote nagsimbolo kang Kristo. Unsa kuno pagtunga na ni Kristo? Padayon. Sa mga maayong butang nga nagpangabot nan latas sa labi pang dako ug labi pang hingpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa ato pa dili iya sa yutan-ong kabuhatan siya sa makausa ug sa wala nay pagsubli misulod sa balaang dapit nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka kundili sa iyang kaugalingong dugo nga sa ingon ni ana na nagkabot sa katubsanan nga dayon. Nakita niyo yung symbolism? Sa usa ka tuig, ang labawang saserdote mao'y gadamala sa seremonya ug musulod siya dito sa ikaduhang dapit, no? Labing balaang dapit nga dito nagasimbolo sa trono sa Dios. Si Kristo kuno mausab ang atong labawang saserdote nga naghalad sa iyang kaugalingon nga lawas, nagpakamatay alang kanato. Ug unya misulod siya dito sa trono sa Dios. Ingon nga atong labawang nga saserdote. Ato tun-an karon, no? Kana nga seremonya gitawag kana nga Atonement Day. Delikado sa nga tanana. Grabe na ang seremonya. Once a year lang. Ato tan-awon ang ila seremonya kaniadto nga nagatudlo sa iya kahulugan, sa iya responsibilidad ni Ginoong Hesus sa iya nga serbisyo alang kanato. Tanaw nato sa Leviticus Kapitulo 23, ang pagtawag nila kaniadto Day of Atonement sa English. Sa atong binisaya murag pag-ingon pagtabon sa sala. Ato basahon 23, sugda nato sa 27. Apan sa ikapito kaadlaw ni ining bulana nga ikapito. Break o na, no? May pizza ang ila seremonya sa Atonement Day sa ikanapulo nga adlaw sa bulan nga ikapito. Unsa ikapito nato karon sa ato? July 10, pero sa ila lae man to ang ila nga binuwan kaniya itong pagtawag. Alright, ikanapulo pizza yes. Sa ikapito nga bulan, gitawag ka na Atonement Day padayon? Mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Alright, adlaw sa pagtabon sa sala. Atonement Day sa English. Adlaw alang sa pag-aton kanila, pagluwas kanila, gikan sa sala padayon? Kini mao ang balaan nga pagkatigom. Okay. Og sakito ninyo ang inyong mga kalag, og maghalad kamo, og halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Hiyuba. Alright, no? Balaan ka na nga adlaw alang kanila. Required ang tanan-tanan mga Israelhanon. Mutambong gyud duol diha, no? Kang di magduol sinalikway na, no? O niya, samtang nagahimo sa seremonya ang labawang saserdote. Atonement Day, pagtabon sa sala sa atong binisaya padayon, Astas 30. O kamo dili managbuhat og bisan unsang buluhaton ni ining adlaw.
kay kini mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Alright. Aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang kaninyo sa atubangan ni Jehova nga inyong Dios. Alright, tanan na di maghimo bisag unsang buluhaton. Adlaw na judgment day para sa mga Israelhanon kaniadto kanang atonement day. Adlaw sa ilang kaluwasan, adlaw sa paghukom, adlaw sa pagmatarong nila. Padayon na kuno basa. Kay bisan unsa nga kalaga nga dili magapasakit sa iyang kaugalingon ining adlaw, pagaputlon siya gikan sa iyang katawhan. O bisan unsang kalaga nga magabuhat o bisan unsa nga buluhaton ining adlaw, pagalaglagon ko kana gikan sa tiliwala sa iyang katawhan. Alright, grabe kayo. Required gid sila tanan madol. Ang bisag kinsa nga dili mo ana, pagaputlon will be cut off. Kabalo ka kung unsay ginahimo nila, kadtong di mo tambong ni anang judgment day, no? O kunya salvation day, justification day, atonement day, adlaw sa pagtabon sa sala, ang dili mo anha, no? Gihukman na sa kamatayon. O unya putlon sila from Israel. Di na dawaton, abugo na ihapon na nga kadautan na no, unclean. Di na diya makauban kanila. Ang uban ginabato pa nila hangtod mamatay. No? Alright? Atonement Day. Abi tanaw-tana ay pulong diha. Atonement Day. Kato kita. Atonement Day. Na Atonement Day. Adlaw sa pagluwas. Adlaw sa pagtabon sa sala. Tanuan nyo na nga pulong. Nakita nyo ang tatlo ka pulong diha. Atonement is composed, composition of 3 words. Nabasa niyo yung 3 words diha? Atonement Day. Abi, ato i-separate. No? At one meant. Ang meant, gitanaw sa dictionary, process. Sa usalang angela kaluwasan, sa usalang kapaagi. One process only. O kada maong paagi ra kay Kristo. Tukma kana sa buhat 4:12 nga walay kaluwasan bisag kang kinso nga uban kay walay nga ngalan gihatag sa Dios silahom sa langit nga mga luwas kita si Kristo ra at one meant sa usalang kapaagi. Okay, let's move on. Mao na ang ilang ilang sanktuaryo, ang mga tao niya maglibot sa sanktuaryo, ang labawang saserdote. Mauna ang cross-section, kita ninyo, no? Primero nga apartment na holy place, second apartment most holy. Ang atonement day didto na gyud masulod sa most holy place nga gasimbolo sa unsa ni? Wow, ang ato kandi mag-move. Alright, gasimbolo kadto sa trono sa Dios. Alright, mauna, no? Let's move on, no? Ato basahon ang giingon sa Leviticus 23:30, abi sublion tang 30. Ug bisan unsang kalaga nga magabuhat ug bisan unsa nga buluhaton niining adlaw, pagalaglagon ko kana gikan sa taliwala sa iyang katawhan. So judgment day. Ang dili diha mo ana, dili mo inulsog siya sala, no, laglagon na. No, isalikway will be cut off from Israel. Ako gitan-aw din ining libro nga Question on Doctrines. Sinuwat sa mga 40 ka mga Bible scholars. Ang atonement day aniya dinhi ako basahon. Ingon nila dinhi, mao ni ang pagbati sa mga Israelhanon kaniadto sa mga Hudiyo, no? Matod pa niya sa atonement day, puwerte na ka seryoso, puwerte ka delikado. Ingon niya dinhi, even the angels, we are told, in the ritual, sa panahon sa seremonya, ritual sa atonement day, are seized with fear and trembling.
bisan pa kuno mga anghel nagakurog kay judgment day na, no? Justification, salvation day, no? Are trembling, they hurry to and fro and say, behold, the day of judgment has come. The day of atonement is the day of judgment. Gikuha ka na sa sinulatan ni Paul A. Sachs sa Harrison sa Treasure of the Talmud na written in 1882, page 97. Kagrabe, no? Ang atonement din. Niya pa gayon, no? Gikuha kini sa Jewish Encyclopedia, volume 2, page 288. Matod pa niya, on the day of atonement, it is sealed who will live and who are to die. Yan ang adlaw, no? Madisidihan kung kinsay magkinabuhi. Kay ang motambong, mahinluan sa ilang masala. Ang dili matambong, kondinado na, no? Okay, ato padayon na nga ato pagtuon, mahitungod sa Atonement Day. No? Once a year lang kana ang celebration. Okay? Aniya karon ang order sa serbisyo. Ang pasunod sa serbisyo ng ilahimon. Hinumduman ninyo ang pangulo gyud sa serbisyo sa seremonya, ang labawang saserdote. O hinumdumisab ninyo nga kanang labawang saserdote ga simbolo kang Kristo. O bantay ninyo ang himuon niya kay mauna ang representasyon sa himuon ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Ato kanon, primero nga order sa service. Sayo sa buntag, ihalad ang halad nga sinunog kay dili man gud na adlaw-adlaw man gud na imon. Makita nato ang teksto sa Numeros 28:3-4. Ato na nabasa kaniya ato. Basa ora mao nang order service. Ihalad ang saserdote gyud magapaaga sa dugo ug kana, no, kuhaon niya ang dugo, ihalad ang lawad sa lawas sa altar sa halad nga sinunog, dalon niya ang dugo, maagi siya sa laver, manghugas sa iya kamot nga simbolo sa pagpanghugas sa iya sala, masulod sa sanktuaryo, moagi siya sa first apartment, mulaho siya dito gyud sa second apartment, dito niya i-presentar kana na nga dugo sa atubangan sa Dios alang sa kapasayloan sa iya sala. Sunod nga ihalad, daghaning ihalad. Ang labawang serdote kaniadto sa Israelanon si Aaron. Si Aaron, no, magahalad siya baka gyud. Dili kanding, dili karnero, baka gyud para sa kapasayloan sa iya sala personal, sa iyang panimay o sa mga katawan sa Israel. Ato basahon na ang teksto, Levitico Kapitulo 16, versikulo 3 o 6. Ato tanawon, ang halad ni Aaron. Tapos na ang halad nga sinunog, ang kay Aaron nasab. Leviticus chapter 16, verses 3 and 6. Nga niini musulod si Aaron sa dapit nga labing balaan. Okay. Uban ang usa ka nating baka nga lalaki alang sa halad tungod sa sala. Ug usa ka lalaking karnero alang sa halad nga sinunog. Versikulo 6. Alright. Ug igahalad ni Aaron ang laking baka alang sa halad tungod sa sala, nga alang sa iyang kaugalingon, ug magabuhat siya og pagtabon sa sala alang sa iyang kaugalingon ug alang sa iyang panimalay. Grabe, no? Nahalad na ang halad nga sinunog, no? Burnt offering. Ihalad ni Aaron, sin offering, alang sa kaniya ug sa iyang panimalay. Ihalad niya, siguroon gyud ni Aaron nga masulod siya dito sa labawang sa labing balang dapit nga simbolo sa trono sa Dios, magapakigatubang siya sa Dios dito sa ibabaw sa Ark of Covenant, nga kon may sala siya nga tinaguan pagsulod niya dito, paghayag si maya sa Dios diya sa ibabaw on the Ark of Covenant, patay na siya.
So, ang ihalad, di lang kanding. Halad tungod sila, ang ihalad, baka gayod, no? Alright? Tapos nang halad sa baka. Primero karnero, halad ka sinunog. Sunod sin offering para kay aron siya panimalay, baka. Ikatulo nga ihalad. Dalo na sab kang aaron dito sa gate, duha ka kanding. Antayin nyo ni, kanang duha ka kanding, magkastlat, no? Magkastilalats. Ang isa ka kanding para sa Ginoo. Ang usa ka kanding para kay Azazel. Abi, basaw nato, 7. Versikulo 7. O pagakuhaon niya ang duruha ka kanding. Okay. O pahamutang niya kini sa tubangan Yuba diha sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. Okay. Okay, duha kanding. Papalaran nila, padayunon. O pagapapalaran ni Aaron ang duruha ka kanding, ang usa kapalad alang kang Yuba, ug ang usa-usab kapalad alang kang Azazel. Alright, ato na sutahon. Duha ka kanding nalad ng karnero, nalad ng baka, duha ka kanding dito sa gate sa sanctuary, no? Dalon dito no, sa gate of sa court sa dool sa altar of burnt offering. Duha ka kanding papalaran nila, they will cast lots. Ang usa para sa Ginoo. Ang usa para kang Azazel. Gitanaw ko naman diri, no? Nining questions on doctrine kung unsa ng Azazel, no? Ako ani dinhi sa page 393. Mao ni dinhi. Wait, a problema, isa sa Ginoo ning Azazel, kinsa ning Azazel? Ani ang record sa mga scholars dere. The Jewish Authority, Dr. M.M. Kalash, no? Ani ang yagingon, there can be no doubt whatever that Azazel is a personal, a superhuman, and an evil being, in fact, a wicked demon. So ang Azazel gali ito, evil, demonyo to, para sa demonyo. No? Alright, ari pagid. It was a probe of the early Christian writers who identified Azazel with Satan. Kung isang Azazel para kay Satanas gayl, di ay ang iya sa Ginoo, umapalaran para sa kang Ginoo, no, iya sa Ginoo. Pero kang Azazel, iya ni Satanas. Ani apakid nga ko basahon dinhi. Gikuha ni sa Islam at Challenge of Faith, page 89. Matod pa niya, the devil, in close parenthesis, Satan, or Iblis, demon man na kung sa inyo di Indonesia, no, right, has a proper name, Azazel. He was expelled from Eden or from heaven. So, ang Azazel kay Satanas. Ang duha ka kanding papilian, no? Magkaslats. Ang isa para sa Ginoo, ang isa para sa yawa. Unsay mo untong napilian nga para sa Ginoo padayon on tabasa? Og igahala ni Aaron ang kanding nga sa ibabaw niini nahulog ang palad alang kang Yuba. Alright, katong para sa Ginoo ihalad ulan dugo para sa kapasayloan sang ato sala. So, ang para sa Ginoo ihalad atong para sa kang Azazel kay Satanas padayona. Apan ang kanding nga niini nahulog ang palad alang kang Azazel igapahimutang kini kang nga buhi sa tubangan ni Yuba. Dili patyon dia. Dili magula dugo para sa atong kapasayloan. Dili. Unsay himuon ni ana padayon? Aron sa pagbuhat sa pagtabon sa salaalang kaniya o sa pagpalakaw kaniya tungod kang Azazel ngadto sa kamingawan. Alright, katong para kang Azazel, dito patyon,
dili ihalad para kapasayloan sa atong sala. O niya dadon siya sa kamingawan in the wilderness, sa layo kayo nga way mulopyo, kung dito buhian nga di na gyud katultol. Pauli. Nagasimbolo ka na kang Satanas sa panahon sa millennium nga awa-aw ang iadapit diri sa yuta o salang nag-inusara siya samtang ang mga matarong dito sa langit maghahari uban ni Ginoong Hesus sa kalibo katuig ang mga dautan patay tanan, no? Mao nang symbolism diha, no? Ang para sa Ginoo ihalad, para sa pasayloan sa ato sala, bulaan sa dugo, ang para sa yawa na dito siya sa kamingawan destino. Hangtod na sa 10, nabasa mo ng 10? Okay, kadto kita sa sunod, no? Ang labawang saserdote nga magahalad dito hangtod gayud sa most holy place nagarepresentar, no? Nagarepresentar kini kang Kristo nga mao'y mag-aalaga dito sa trono sang Dios ingon nga aton labawang saserdote. Ug delikado kaayo kanang ila seremonya sa mga Israeli noon. Ang labawang saserdote adunay gagmay nga mga lingganay ba? Bells? Lingganay? Kiling-kiling? O, kiling-kiling. Gabitay diya sa sidsid sa iyang garment diya sa ubos. Nga kadalihok niya, kiling-kiling, kiling-kiling, kiling-kiling. Pagkadungog niya ng mga tao sa gawas. Pwede yun pag-ampo. Buhi pa nga itong labawang saserdote nga nagapatunga ka na to og sa Diyos, no, dito. Kay kundi na magkiling-kiling, paila nga patay na. No. O niya, kung patay na, ang saserdote sa gawas dito sa first apartment, magapili sa labawang saserdote nga magapuli. No. Mauna nga delikado gyud kaayo. Og unya, dala niya ang insensaryo, no, nga bulawan, puno sa ng insenso. Og unya puwerte ang aso, musulod siya dito sa labing balaang dapit. Og unya magaatubang dito sa Dios nga magapresentar sa dugo sa kapasayloan sa mga tao nga nasa gawas tanan. Puwerteng ampo dito. Og unya kun mutubag ng Ginoo, musiga sa ibabaw sa altar of kabinan. Puwerteng hayaga kayo. Katong insenso, iyato screen cover, kay puwerteng makalilisang, makabuta nga kahayag dito. Og unya, ang Diyos magatubag alang sa kapasayloan sa ilang sala. Humana! Humani, anak! Mugawas na ang labawang saserdote. Paggawas sa labawang saserdote, tanaw niya ang mga katawan. O gunya i-anunsyo nga gidawat sa Dios ang ilang mga pag-ampo, gihinluan na sila sa sala, justified. Giukman sila nga mga matarong, no? Sanctified, gibalaan sila. O nya, kadtong wala muduol diha. They will be cut off from Israel. Di na sila mga katawan sa Dios, sinalikway na. Ang simbolo mo ni. Ang paggawas sa labawang saserdote, gikan dito sa trono sa Dios, gasimbolo sa second coming of Christ. Karon, si Kristo, maoy atong tigpataliwala dito sa langit. He is our mediator, nga nagapangalyo po alang sa kapasayloan sa atong sala. Matod pa unang Timoteo, chapter 2, verse 5, He is the mediator, na atong mediator between God and man. Matod pa sa unang 1:21, He is our advocate, atong mananabang nga nagarepresentar dito. Og unya, pagsira na sa kaluwasan, mubalik na si Ginoong Hesus kadtong paggawas sa labawang saserdote sa sanktuaryo, nagasimbolo sa second coming of Christ. Og unya, kadtong mga naghinulsol nga nagduol sa Dios, no? Kadtong mga tao nagasimbolo sa ato kahimtang karon. We are waiting for the second coming of Christ.
pag-abot ni Kristo, mao tong nasimbolohan sa paggawas sa saserdote. O unya, pagpronunsyar sa kaluwasan, nga dalon niya, may matod pan Ginoong Hesus, mo ani ako pag-usap, dadol ka mo, kauban nako. Apan, kadtong wala mo dool, hukman sa kamatayon. Busa ang ato kahimtang karon, sama kita, niadtong mga Israelhanon, nga nagalibot sa sanktuaryo, nga nagaduol sa Dios, nagapangalyo po sa kapasayloan sa atong mga sala, no? Alright. Kami that are labor and heavy laden, matod pa ni Ginoong Hesus, I'll give you rest. Ang wala mo dool kang Kristo, niining panahon nato karon, ang wa mo dool padayon ng sasala, pag-abot ni Ginoong Hesus, cut off. Hukman na sila sa kamatayon. Busa ang ato panahon karon mooy panahon sa kaluwasan. Judgment day kini karon. Mo na nga giinbitar kita sa pagduol sa Ginoo. Kung dili ta mo duol, peligro. Pag-abot ni Jesus, tapos na ang kaluwasan. Wala na kita esperansa sa kaluwasan. Kay close na ang probation. Alright, matod pa ni San Pablo ato basahon ni Kadawang Korinto 6:2. Kay siya nagaingon sa panahon nga nahamutan, gipatalanghugan ko ikaw, ug sa adlaw sa kaluwasan ginatabangan ko ikaw. Ania karon ang panahon nga nahamutan, ania karon ang adlaw sa kaluwasan. Ang panahon nga ato ginapuyan karon, adlaw sa kaymutan, nga aduna pay kaluoy ang Dios. Ania karon matod pa ni San Pablo, adlaw sa kaluwasan. Mauning panahon nga kinahanglan kita magduol sa Dios. Kay kun mo ani kita sa pagbalik na Ginoong Hesus na, adlaw na to sa paghukom. Karon mo'y adlaw sa kaluwasan. Busa ang tambag ni Propeta Isaias, o Isaias 55:6 og 7. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Mao na ang sangpit og tambag ni Propeta Isaias. Pangitaon ta samtang adlaw pa sa kaluwasan, samtang duol pa ang Ginoo, adlaw pa nga namiutan. Karon mao na ang atong kahigayonan, atong oportunidad nga magtalikod sa sala. Duol kita sa Dios, pangitaon ta ang Ginoo. Versikulo 7. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, ug pabalika siya sa Ginoo, ug siya maluoy kaniya, ug sa atong Dios, kay siya mopasaylo sa madagayaon gayod. Ana ang nindot nga tambag. Pabiyai sa dautan ang iya dalanon. Sa tao nga hindi matarong ang iya hunahuna, biyai sa ato pa, biyai sala. Unya balik kita kuno sa Dios, kay siya magapasaylo kanato sa madagayaon gayod. Samtang nagapaabot kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus, adlaw kinis kaluwasan, nagasimbolo ni adtong pagduol sa mga Israelanon, ang sa sanktuaryo, ang tambag sa ato sa Sagrada Escritura mao. Biyan ang sala. Duol kita sa Dios. Aron maandam kita sa pagbalik sa atong Ginoo. Kanindot kaayo sa apil ni Solomon. Sa Proverbio 23, versikulo 26, no? Mauni ang ingon ni Solomon nga gusto sa Dios nga ato himuon para maandam kita sa pagdawat sa atong manluluwas. 23, versikulo 26, ihatag, abi, Anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing, ug ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. Alright. My son, yun niya sa English, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Anak ko, ihatag sa ako imo kasing-kasing. Ipahimuot na to, and let your eyes, ang imong mga mata, pahimuot sa akong mga dalanon. Egson, mga igala, my friends, Australia, America,
Pilipinas, bisag asa tibok kalibutan, karon adlaw sa kaluwasan, ang ingon sa Dios, pangitaon na natong pagkamatarong talikdan tag sala. Matud pa sa Dios, ihatag sa ako ang imong ihatag sa ako anak ko ang imong kasing-kasing ug ipahimuot ang imong mga mata sa akong dalanon. Now is the day of salvation. Pag-abot ni Ginoong Hesus, the day of reckoning, the day of judgment. Karon mo'y atong kaygayonan. Di ba angay? Nga ato itugyan ang ato kagalingon sa Dios. Ako kamang yun sa pagduko sa inyo atong maulo. Ginoo, salamat sa among natunaan karon. Ania kami nagapuyo sa adlaw sa kaluwasan ug nagapaabot sa pagbalik sa among Ginoo. Amo kagidawat o Dios. Amo sa bitugyan kanimo ang among kasing-kasing. Tudloi kami sa pagkamasinugtanon kanimo. Samtang nagapaabot kami sa among manluluwas. Tudloi kami ug hatag kanamo ang imong grasya nga madaog namo ang sala, talikdan ang dautan nga mga paagi nining kalibutan ug unya magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Ang imo pagbendisyon amo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat mga higala, mga kaigsunan. Good night sa inyo tanan. Ang panalangin sa Dios o ang iyang grasya kauban ninyo. Good night. Kailan ba'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan mo itatanyag?
For our closing song, let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. Let's all stand. I have found a wondrous Savior, Jesus Christ, the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with hope so bright. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him I all I'm giving. He's forevermore to me. I will do what He commands me. Anywhere He leads I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Heavenly wisdom He provides me, grace to keep my spirit free. In His own sweet way He guides me when the path I cannot see. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him I all I'm giving. He's forevermore to me. I will do what He commands me. Anywhere He leads I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend